sallallahu ala Allahumma salli alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, wabil khusus Akhina al-kiram Ustaz Abdul Hamid Suadi, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, segenap pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, serta anak-anak santri yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di tempat yang penuh barokah dalam rangka mengikuti rutinan Istiwatah Ratibul Haddad dan kajian kitab As-Swaiful Ibad. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal soleh, amal silaturahmi, amal talabil ilmi, dan mudah-mudahan menjadi sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Seperti biasa, tak pernah kami bosan yang pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh para jemaah yang selalu turut andil ikut mensukseskan kegiatan Ratibul Haddad setiap malam Selasa. Mudah-mudahan segala kebaikan kita, segala bentuk kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal soleh, dan mudah-mudahan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dan juga kami sampaikan untuk teman-teman remaja Masjid Al-Muhajirin yang selalu semangat dalam mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah
senantiasa selalu berikan sehat walafiat zahiran wa batinan, umur panjang barokah, amin Allahumma amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita hadirkan hati kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat. Mudah-mudahan dengan wasilah istighosah ratibul haddad, segala apa yang menjadi hajat kita, baik hajat di dunia maupun hajat akhirat, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini serta seluruh keluarga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberi umur panjang barokah, maslahah fiddin dan dunia akhirah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang solih solihah. Usaha kita dalam mencari rezeki mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kelancaran, keberkahan, dan mudah-mudahan kita selalu dikirimkan rezeki yang halal barokah melimpah, dan mudah-mudahan ditakdirkan untuk ibadah haji dan umrah, amin Allahumma amin. Yang sakit mudah-mudahan dengan barokah ratibul haddad penyakitnya segera diangkat oleh Allah, segera diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberi umur panjang barokah. Yang punya masalah mudah-mudahan Allah angkat segala masalahnya, Allah berikan jalan yang baik, jalan yang lurus, dan mudah-mudahan yang hamil Allah jadikan janin yang ada di dalam kandungannya anak yang solihin solihat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran hingga melahirkan dengan normal, amin Allahumma amin. Dan yang terakhir mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk mengikuti kegiatan ini sehingga Allah bila memanggil kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, ala hadihin dia wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna wa masyayikhuna salihun bijahin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal 'ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Khususan ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila hadratil wahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, khususan ila sayyidi Abil Hamid Muhammad Al-Ghazali wa ila hadratil Habib Abdullah ibn Abd Muhammad Al-Haddad, khususan ila jami'il tis'ah walinatil masyayikh al-ardi ila magharibiha, khususan ila jami'il syekhina asatidana muallimina wa rabbi rahina وجميع مشاهد كرام الأخيار سابقا ولاحقا ونخص إلى شيخنا سيد سليمان بن عبد الرحمن ونصل إلى شيخنا محمد خالد بن عبد اللطيف البنكلاني ونصل إلى شيخنا أحمد نبي بن عبد الجليل ونصل إلى شيخ مرحوم جاجي كمالي وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا هدية إلى جميع أهلنا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وأساتذتنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن لهم حقوق علينا وغفر الله لنا ولهم. ثم خصوصا إلى جميع أهل قبورنا وأهل قبوركم وأهل قبور من حضر هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لهم ونور ضريحهم. ونخص خصوصا إلى حضرة روح المرحوم حاج محمد حسن وصل إلى حضرة روح المرحوم حاج محمد ناصر وصل إلى حضرة روح المرحوم حاج مكين وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ونور ضريحهم ويعني درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة رسول الله محمد بن عبد الله وإلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الرومي وابن عبيد الله وعلوي بن عبيد الله وعلي بن علوي خليل قسم والفقيه المقدم سيد محمد بن علي العلوي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة والحبيب بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله الإدروس بن بكر السكران والفخر الوجود الحبيب بكر بن سالم والحبيب بكر بن عبد الله العطاش والكتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله كارسوس القطب الإرشاد ووارث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عامر الحجاج ثم إلى من أجازني الحبيب توفيق بن عبد الله القادر السقاف ثم إلى روح مشاهد ذكر التوحيد أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله ويحققنا حقائق لا إله إلا الله ويحيينا على لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله ومن خواص لا إله إلا الله ويتوفانا على لا إله إلا الله ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وعمرا طويلا في طاعته بلطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى نية صالحة أن الله يقضي حاجاتنا يا الله. ويسر لنا أمور الدين والدنيا الآخرة واجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأتباعنا وتلاميذنا وأهل قريتنا في خير ولطف وعافية وسلامة ومعونة وسعادة في الدنيا والآخرة ببركة قراءة هذا راتب الحداد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر
والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 الواحد الموجود الله المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا الشيخ الكبير القطب الشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بسادتنا الصوفيتين ما كان مشاكل الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بسيدنا القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحمد بعبد الله بن عاشر محمد بن هداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل العالمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويوزع أمطارهم ويرخص أسعارهم ويسر سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويفد الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله
ويسألهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل لكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله عنا سيدنا محمد
محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف وبسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, demikian pembacaan Latifatul Hadad. Mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan diterima insyaallah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah, amin Allahumma amin. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan pada malam Selasa kemarin, barang siapa yang selalu mengharap dunia, terlalu kesemsem dengan dunia sampai mengalahkan akhiratnya, maka oleh Allah diberikan cobaan, diberikan tiga macam malapetaka. Cobaan yang tiga dikasihkan di dunia, yang tiga dikasihkan di akhirat nanti. Bagi orang yang kalah akhiratnya, kalah dengan dunia. Cobaan yang pertama kata kemarin amalun, yaitu angan-angan hayalan yang tidak ada hentinya. Yang kedua yaitu khirsun qaribun laisa lahu qanaah, sifat rakus yang sangat parah sampai-sampai tidak punya sedikit pun rasa qanaah, rasa neriman. Ini adalah merupakan malapetaka bagi orang yang mengedepankan dunia mengalahkan akhirat. Para hadirin, ini adalah keterangan dalam kitab. Insya Allah kita jauh dari sifat ini, jauh dari sifat tomak, dari jauh sifat menghayal yang tidak ada selesainya. Ini keterangan adalah peringatan kepada kita, karena dalam kehidupan kita ini masih banyak orang yang suka membantu, saling membantu sama saya sama yang lain. Masih banyak orang yang menoleh kepada orang-orang yang kurang mampu, masih banyak. Bahkan instansi perusahaan masih banyak mengadakan kegiatan kepada masyarakat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah keterangan insya Allah tidak akan terjadi kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Yang nomor 3, malapetaka bagi orang yang lupa akhirat, mengedepankan dunia, yaitu wa ukhidha minhu halawatul ibadah,
rasa manisnya ibadah sudah tidak ada bagi dia. Rasa manisnya ibadah sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada rasa senang dengan ibadah, sudah ketutupan dengan dunia. Kenapa? Litasahulihi anha, karena sudah selalu kesibukan dengan ngurusin dunia, sampai-sampai tidak ada rasa greget, tidak ada daya semangat untuk beribadah. Mungkin ibadah ngambil apa namanya, kalau kepepet banget, alhamdulillah, itu malapetaka yang di dunia. Wa amma salasu allati fil akhirah fahaulun yaumal qiyamah. Adapun 3 malapetaka yang dikasihkan nanti di akhirat bagi orang yang kalah dengan dunia, yaitu fahaulun yaumal qiyamah, yaitu kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Di hari kiamat yang mana kita ini manusia nafsi-nafsi, amalmu masing-masing. Nah, di situ banyak kesulitan. Nah, tentu bagi orang yang dulunya di dunia selalu kalah, selalu menang dunia kalah akhiratnya, maka yaitu nanti yang pertama dikasih kesulitan di hari kiamat. Fahiya umurun mahufatun wa mufziatun yaumal qiyamah. 3 perkara ini tentu 3 malapetaka yang di akhir ini tentunya, yaitu permasalahan yang sangat menakutkan, masalah-masalah yang sangat menakutkan, yang mengkagetkan di hari kiamat, yang sangat tidak kita inginkan. 3 perkara ini. Yang pertama, yang kedua, wal hisabus syadidu, hisaban yang sangat berat. Wal hisabus syadidu, dan hisaban yang sangat dahsyat, sangat berat nanti di hari kiamat. Wa huwa hisabul munaqasah, yaitu hisaban rincian yang sangat julumat. Apa julumat? Yang sangat rumit. Biar jangan tuh, jadi memang disengaja, saya sengaja. Julumat apa? Ya, rumit, sangat rumit. Jadi hisaban akan mendapat hisaban yang sangat rumit. Tapi kalau dunianya kalah, akhir yang menang, pertanyaan dari malaikat tidak begitu rumit. Ini kamu beli mobil dari mana? Ya ini hasil usaha. Ya sudah. Tapi kalau di dunia selalu kalah, akhirnya selalu kalah. Jelumbat, ini kamu dari mana? Ini bannya dari mana? Kayaknya dapat ini. Sampai sebau-baunya tanyakan semua, kenal baunya. Bandingannya begitu. Karena dunia itu apapun ditanyakan secara min aina ila aina, dari mana ini kamu harta kau dapat, dan di kemana harta kamu dapat ini. Apakah sudah membantu orang yang memerlukan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, wal husratut tawilah, dan kerugian yang panjang. Artinya yang sangat mendapat kerugian. Wal asri innal insana lafi khusri, demi waktu asar sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi di dunia, rugi di akhirat, kecuali yang dianggap tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi apa itu namanya, khusrah, bukan khusrah yang hak ya. Kalau kho itu rugi, ini khusrah, artinya ini nyesal. Kata orang Jawa betun nyesal ya, penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang selama-lamanya sudah. Mau kembali ke dunia tidak bisa lagi. Jadi di alam kubur itu sudah banyak orang yang minta kembali ke dunia sebenarnya. Bagaimana kata mereka, Rabbil ji'qala Rabbil ji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Tidak akan melanjutnya usaha, cuma akan sujud kepada Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha. Kata mereka,
laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau seandainya sampai menunda ajal saya ini, sampai tunda sedikit saja, saya kembalikan ke dunia, saya akan bersedekah, saya akan beribadah, sehingga kami menjadi orang-orang yang soleh. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak bisa kalau sudah mati ya, tidak bisa lagi sudah. Kusra artinya penyesalan yang panjang. Ayil husnul madid bisa babit ta'abi asyadid. Artinya kesusahan yang panjang dengan sebab bisa babit ta'abi syadid, dengan sebab kecapean. Itu urusan dunia. Wal maqalatu rabi'ata asarata qala Ahnaf bin Qais. Maqalah yang ke-14, Ahnaf bin Qais berkata radhiyallahu anhu, la rohata lil hasud. Qala Abdul Muqti, la rohata lil hasud, kata Ahnaf bin Qais, tidak ada istirahat bagi orang yang hasud, dengki, iri hati, tak punya istirahatnya. Contohnya orang iri hati, jadi iri hati itu, hasud itu selalu mengharap kenikmatan orang lain dimiliki oleh dirinya. Allah memberikan rezeki, memberikan jabatan, memberikan kekuasaan, itu tidak sama. Allah yang ngatur. Kata Allah, wala tatamannahu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Itu kan? Lirrijal nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bihi alima. Jadi kata Allah, jangan sampai kalian iri hati atas karunia yang Allah lebihkan, atas karunia yang Allah kasih lebih kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain. Artinya di antara kita ini, di pemberian Allah kepada kita tidak sama. Yang diberi sekian, yang diberi sekian. Ini sudah takaran dari Allah. Tidak boleh kita iri hati. Tidak boleh kita iri hati. Orang yang punya sifat hasud, na'udzubillah, tidak mau istirahat. Kalau kita contohkan, sering kita contohkan begini orang hasud. Lihat temannya usahanya lancar, mulai gak sabar, mulai meriang dia. Temannya dengar beli sepeda motor, masuk rumah sakit. Dengar lagi temannya bisa beli mobil, dia masuk ICU. Ada di ICU, dengar mobilnya teman kebakar, langsung sembuh. Nah, ini contohnya orang hasud. Tidak ada seperti itu. Ini kan contoh. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat hasud. Al hasadu ya'kulu hasanah. Sifat hasud itu dapat menghabiskan kebaikan. Kama ta'kulun narul haqobah, seperti ini hadis sahih, seperti api yang membakar kayu, makan kayu bakar, tumpukan kayu bakar di tubuhnya, ada bekas rokok, ada puting rokok itu jatuh, itu api bisa kelalap semua. Sifat hasud makan kebaikan. Qala Abdul Muqti As-Sahlawi naklan an Syaihi Al-Badri. Abdul Muqti As-Sahlawi nukil dari gurunya yang bernama Badar rahimahullah ta'ala. Kata Abdul Muqti, ya belal hasudu bi khamsatin husulid dami lahu wa husnin daimin wa hulqiba bit taufiqi alaihi wa musibatin daimatin la ajra fiha wal ghadabi asyadidi alaihi min Allah ta'ala. Kata Abdul Muqti, orang yang punya sifat hasud ini mendapat kerusakan, mendapat 5 macam rusak. Rusak itu orang hasud. Ada 5 macam, yaitu yang pertama, orang hasud itu husulid dami, dirinya selalu dalam posisi tercela, baik dicela Allah atau dicela sesama manusia. Tercela dia orang hasud. Tidak ada orang yang senang sama orang hasud. Wa husnin daimin, dan susah yang langgeng.
kesusahan yang abadi. Terlalu susah dia orang hasud, tidak dapat bahagia. Wawul kibabit taufik, dan terkuncinya pintu hidayah dari Allah, terkuncinya atau terbelenggunya pintu taufik. Taufik artinya pertolongan, dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Wa musibatin daibatin, dan musibah yang selamanya, la ajra fiha, musibah tapi tidak dapat pahala. Musibah meskipun dia kelihatannya makmur ekonominya, tapi dia hasud, maka dia termasuk musibah. Musibahnya la ajra fiha, tidak seperti musibahnya orang sakit. Kalau orang sakit itu dalam hakikatnya itu diberi kemuliaan oleh Allah. Ya, jadi orang sakit itu dalam hakikatnya mendapat pahala, diambil dosanya orang sakit itu. Kenapa kok dibilang itu termasuk nikmat dari Allah orang sakit? Karena orang sakit itu berarti dia sadar diri bahwa aku ini saat ini sedang ada tanda-tandanya mau mati. Kalau kita sudah sadar demikian, ketika kita sakit, yang tadinya tak pernah pegang tasbih, khusus waktu sakit pegang tasbih, ada nikmatan berarti. Ada persiapan akan menghadapi suatu kematian. Itu namanya musibah, tapi dapat pahala. Kalau yang dimaksud musibah bagi orang hasud, musibah yang tidak dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi kalau sakit itu musibah, tapi musibahnya itu mendapat pahala asalkan sabar. Asalkan sakitnya sabar. Ada orang sakit selalu tidak sabar. Sakit sabar. Kalau sakit tidak sabar, kadang-kadang sakit akhirnya menuduh orang lain, disihir oleh orang lain, itu menghilangkan keimanan. Alhamdulillah. Wal ghadabi syadid, dan dapat murkanya Allah, murka yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang hasud. Qala Ali Al-Mawardi, Yai Ali Al-Mawardi juga berkata, wa haqiqatul hasadi syiddatul husni alal khairati allati takunu linnasi al-afadil. Hakikatnya hasud itu adalah kata Ali Al-Mawardi, hakikatnya hasud, sejatinya hasud itu adalah syiddatul husni, dia sangat susah apabila ada kebaikan atau kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ya susah, agak sabar. Jadi anugerah dari Allah, entah itu berupa ilmu, entah itu berupa harta benda, entah itu berupa jabatan, tidak boleh kita hasud. Itu sudah apa namanya, sudah takaran dari Allah. Kalau orang hasud tidak sabar, akhirnya ada orang pangkat jadi orang penting, dia hasud ingin juga seperti itu. Akhirnya dia tuh bagaimana dengan segala cara, ijazah beli, tidak pakai kuliah dapat ijazah, karena ingin segera punya kepangkatan. Itu tidak sabar, itu hasud. Ada sifat yang mirip dengan hasud, ini mirip dengan hasud tapi bukan hasud. Al-mal munafasatu fahya talabut tasabbuhi bil afadili min ghairi idkhali dhararin alaihim. Ini munafasah, sama-sama tidak boleh kita lakukan. Munafasah itu artinya talabut tasabbuh, dia berusaha selalu serupa, selalu sama dengan orang-orang yang sudah pangkat, tapi tanpa bikin mondor kepada mereka. Itu munafasah. Ya, iri juga dia. Jadi orang pakar ini aku harus seperti itu, gitu. Ada orang punya kedikdayan, punya kepangkatan, aku juga ingin seperti itu. Ada orang beli baju mahal, aku juga bagaimana aku harus seperti itu. Tidak nerima apa adanya. Bukannya sudah diperintah oleh Kanjeng Nabi, urusan dunia, urusan harta benda lihatlah ke bawah. Kalau urusan ibadah lihatlah ke atas. Harus iri supaya kita bisa meniru ibadahnya. Jadi munafasah tidak benar ya. Tolabut tasabbuh bil afadil, selalu ingin dirinya itu sama sebaya dengan kekuatan mereka.
tapi tanpa mudor kepada yang lain, itu munafasah, itu juga tidak boleh. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsud. Katakan Nabi, orang mukmin itu yaghbitu, selalu ada rasa keinginan, tapi wal munafiqu yahsud, tapi orang munafik ini selalu punya sifat dengki. Berarti kita ini jangan sampai munafik, jangan sampai dengki, karena dengki salah satu sifatnya munafik. Innal munafikina minan nar. Jadi orang munafik itu tempatnya di neraka. Nerakanya paling bawah. Selanjutnya ancaman yang di akhirat apa? Yang kedua, apabila kata An bin Qais, wala muru'ata likadzub, tidak ada jatmiko, tidak ada harga diri bagi orang yang al-kadzub, banyak bohongnya. Para orang pembohong itu tidak punya sifat muru'ah. Muru'ah itu artinya harga diri. Kalau Jawanya jatmiko, harga diri. Jadi tidak punya harga diri bagi orang yang ahli bohong. Fal muru'atu mura'atul ahwani lati takun ala afdoliha hatta la yadharu. Ini bacanya bukan la yadharu insyaallah, karena ada hatta ambil asom, asalnya yadharu. Hatta la yadharu minha qabihun an qasdin wa la yatawajjahu ilaiha dzu dhamun wa la yatawajjahu ilaiha dhamun bistiqaqin. Damun bistiqaqin, bukan damun bistiqaqin. Yang dimaksud muru'ah ialah menjaga akhwal, menjaga tingkah laku kita, sampai-sampai selalu menjaga bagaimana yang terbaik dalam tingkah laku kita. Itu muru'ah. Bagaimana selalu kita menjaga tingkah laku kita, adab kita yang lebih baik. Misalnya kita ini menjaga banget tidak makan sambil berjalan, ini namanya punya sifat murah. Bagaimana kita ini tidak biasa makan pagan di pinggir jalan, itu namanya murah, namanya jaga murah. Tentunya itu bagi kita yang sudah dewasa, tentunya. Kalau anak kecil itu lain lagi, tidak tahu sih. Jaga tingkah laku kita bagaimana, selalu dalam keadaan tingkah laku yang paling utama. Hatta la yadharu minha qabih, sehingga tidak ada sifat tercela dalam tingkah laku kita, sehingga tidak nampak celahnya kita. Selalu menjaga. Kadang-kadang orang itu tidak mau ke warung gitu kan, orang-orang alim kadang itu tidak mau ke warung, tapi ada juga yang ke warung tujuannya apa? Menghilangkan sifat sombongnya. Ada niatnya masing-masing, supaya dia tidak tahu bahwa dia orang kos, menghilangkan kehosannya, supaya menghilangkan sifat kekhususannya. Itu namanya orang rendah diri. Jadi dia selalu nggak biasa ke warung makan sama orang-orang biasa begitu, tergantung niatnya. Sehingga orang yang punya sifat muru'ah tersebut wala yatawajjahu ilaiha gamun bistiqaqin, artinya sampai-sampai kalau orang sudah pandai-pandai menjaga harga diri, maka dia tidak layak lagi untuk dicacat, gitu. Kalau dia sudah selalu menjaga harga diri sesuai dengan keadaan dia, maka orang tersebut tidak layak lagi, tidak sepantasnya lagi untuk dicela, gitu. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada suatu riwayat juga dari Kanjeng Nabi, bahwasanya Kanjeng Nabi berkata, Kanjeng Nabi dawuh, man amalan nasa falam yadlimhum wa haddathahum falam yakdzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fa huwa mimman kamlat muru'atuhu wa dhaharat adatuhu wa wajabat ukhuwatuhu. Katakan dengan Nabi, man amalan nas, barang siapa yang bekerja, di mana intinya lafaz dulu kita artikan maksudnya apa itu. Barang siapa yang dia bekerja kepada manusia, dia tidak pernah
zalim kepada manusia tersebut. Barang siapa bekerja kepada orang lain, dia tidak pernah zalim kepada majikannya. Apabila dia berkata tidak pernah bohong, apabila dia berjanji tidak pernah dusta, tidak tutup janjinya. Apabila dia berjanji selalu mendatangi, tidak pernah ingkar janji. Maka apabila ada orang seperti itu, termasuk orang yang sudah sempurna muruahnya, betul-betul dia punya harga diri. Itu diartikan begitu. Atau kita dalam bertetangga, dalam berteman, dalam berorganisasi, tidak pernah mendzalimi kepada yang lain. Bila berkata juga tidak pernah dusta kepada sesama, berjanji tidak pernah ingkar janji. Maka kalau ada orang begitu, itu termasuk orang yang sudah sempurna sifat harga dirinya. Wadhar adalatuhu, dan dia nampak sifat adilnya. Adil fi riwayat, adil apa namanya? Nah, berarti begini, kalau ada orang yang tidak punya sifat muru'ah, itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Itu syaratnya saksi. Kalau kita menjadi saksi nikah, lihat dulu orangnya, jangan sebentar orang ini bagaimana. Orang itu suka bohong, itu jangan dijadikan saksi. Orang itu kalau janji sering ingkar janji, jangan dijadikan saksi. Itu tidak zohar adalah tuh namanya. Sifat adilnya tidak nampak, karena keadilan dalam saksi ada persyaratan orang dari saksi harus adil. Juga orang yang meriwayatkan hadis juga harus adil, ada riwayat. Jadi seperti itu. Kalau ada orang begitu, di samping sudah disebut orang yang sempurna harga dirinya, wawajabat ukhuwatuhu, dan dialah yang layak untuk dijadikan sebagai teman. Itu layak orang tersebut dijadikan teman kita. Jadi dalam berteman kita juga pilih-pilih teman. Kalau kiranya kita ini berteman kepada orang yang kiranya kita tidak dapat mempengaruhinya, ada orang yang perbuatannya tidak baik, kita kalau berteman kepada dia tidak dapat mempengaruhinya, lebih baik kita tidak berteman kepada dia. Takut-takut malah kita yang ngikutin dia. Tapi kalau berteman kepada orang yang kelakuannya tidak baik, orang yang kelakuannya selalu bermaksiat kepada Allah, kita menemani tujuannya agar supaya dia pengaruh ikut kita, maka silakan berteman dengan dia. Karena tidak seperti minyak wangi. Ini kalau minyak wangi, ada orang jual minyak wangi, mendekat meskipun tidak beli itu pada wangi, kadang-kadang dioles wangi juga. Tapi kalau sifat seseorang, watak seseorang nggak gampang pengaruh seperti itu, nggak gampang pengaruh. Walahir hilat al-fadil bakhil wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli